السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صديقاتي أصدقائي متتبعي قناة الحسن تقنية، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. الفيديو الخاص بهذه الحصة إن شاء الله سوف نتناول فيه موضوع يعني في الحقيقة لم أفكر فيه يوما، ولكن تفاجأت لأن مجموعة من الأشخاص كلما تواصلت معهم من خلال الميسنجر أو الفيسبوك أو الواتساب يسألون نفس السؤال، خاصة الذين أتواصل معهم في الميسنجر. السؤال هو كالتالي: كيف نحذف حسابنا الفيسبوكي، أو كيف نحذف حسابنا الخاص بالفيسبوك؟ في الحقيقة هذا السؤال ديال هاد الإخوة والأخوات كان تيجي من وراه سؤال آخر، وهو: هل ممكن أن نسترجع كلمة السر الخاصة بالفيسبوك بعدما نسيناها؟ الآن إن شاء الله في هذا الفيديو سوف أحاول أن نرى جميعا كيف نحذف حسابنا الفيسبوك بالإشارة. سوف نقوم بهذه العملية من خلال الابليكاسيون فيسبوك الموجودة في هاتفنا سمارت فون. إذا على بركة الله، يلا نمشيو جميع ونشوفوا الطريقة. بوكي بانك. الآن حنا على صفحة ديال الهاتف ديالنا، غنمشيو مباشرة اللي هي خاصة بالفيسبوك. YT Studio. YouTube. 4 nouveaux éléments. WA Business. WhatsApp. Un nouvel Messenger. Facebook. 16 nouveaux éléments. إذا هنا ها هو فيسبوك وعندنا 16 ديال لي زيليمون. غنحاول ندخل. Facebook. Photo de profil. Bouton. الآن أنا في الصفحة ديال الفيسبوك. الطريقة باش نحذفوا الحساب هي كالتالي: غنمشيو مباشرة لهاد المكان، Menu Facebook. Onglet. 6 sur 6. مني فيسبوك، ونضغطوا عليه. Menu. En tête. بعد ما وصلنا لمنيو فيسبوك غنحاولوا نباليو من اليسار إلى اليمين. Rechercher. Votre profil. Bouton. Afficher principaux raccourcis. Bouton. Afficher tous les raccourcis. Bouton. Afficher AD assistance. Bouton. Afficher paramètres et confidentialité. Bouton. En tête. إذا afficher paramètres et confidentialité، زيدو. Déconnexion. Bouton. كاينه ديكونيكسيون، غنطلعوا لهنا Afficher paramètres et confidentialité. Bouton. En tête. ونضغطوا على هاد لو بوطون. Masquer paramètres et confidentialité. En tête. بعد ما ضغطنا على داك لو بوطون غنزيدو نكملوا البالياج. Paramètres. Bouton. تلقاو بارامتر تنضغطوا عليها. Retour. Bouton. الان حنا في البارامتر اي في الاعدادات غنزيدو نباليو. Search setting. Paramètres du compte. هنا كاين اعدادات الحساب. Informations personnelles, modifiez votre nom, vos numéros de téléphone et vos adresses email. Bouton. هنا المعلومات الخاصة، يعني ممكن انكم تغيروا الاسم ديالكم، رقم الهاتف اللي كنتم مدخلينه، وكذلك الايميل ومجموعة من الاشياء الخاصة بكم. Traduction des publications. Indiquez-nous vos préférences de traduction pour les publications de vos amis et les publications bilingues. هنا Bouton. بالنسبة للتراديكسيون يعني الترجمة. Paiement des publicités. Effectuer des paiements ou modifier vos paramètres de هنا paiement. بالنسبة Bouton. للاشخاص اللي تيستعملوا الفيسبوك تجاريا وانهم عندهم دي ميثود دي بيمون، يعني تيخلصوا على الاشهارات ديالهم وعلى لي باج ديالهم. Facebook Pay. Gérer vos paramètres de paiement. Consultez votre historique des paiements et accéder à l'assistance en direct. Sécurité. هنا sécurité أو يعني الحماية. Modifiez votre mot de passe et prenez d'autres mesures pour renforcer la sécurité de votre compte. ها إذا هذا جوابا على السؤال اللي تيطرحوه الأصدقاء، كيفاش أننا نموديفيو المود باس. إذا ماشي الحصة ديال اليوم نزيدو نباليو. Sécurité et connexion. Modifiez votre mot de passe et prenez d'autres mesures pour renforcer la sécurité de votre compte. Applications et sites web. Gérer les informations que vous partagez avec des apps et sites web sur lesquels vous avez utilisé Facebook pour vous هادو connecter. حصص Bouton. صراحة في هاد الإعدادات كاين مجموعة الدروس اللي خصهم يتباعو. Jeux instantanés. Afficher et supprimer les jeux. Intégration professionnelle. Afficher et supprimer les intégrations professionnelles que vous avez connectées à votre compte pour gérer vos publicités, vos pages et autres كذلك informations. Confidentialité. هنا confidentialité. إذا قربنا من المكان اللي حنا تنقلبوا عليه. Contrôlez qui peut voir ce que vous faites sur Facebook. Et comment. Paramètres de confidentialité. Contrôlez qui peut voir vos publications et votre reconnaissance faciale. Choisissez si vous souhaitez que l'on vous reconnaisse dans des photos et vidéos. هنا Bouton. reconnaissance faciale، يعني حتى هي حصة إن شاء الله نشوفوها. Profil et identification. Décidez qui peut interagir avec vous et vos publications sur Facebook. Bouton. Publication publique. Gérer qui peut vous suivre et qui peut commenter vos publications publiques. Bouton. يعني هذا الشيء غني على الترجمة، ممكن كلكم تعرفوه.
Blocage. Consultez la liste des personnes que vous... Localisation. Gérer vos paramètres de localisation. Statut en ligne indiqué quand vous êtes en ligne. Vos informations Facebook. هنا إذا قربنا هنا vos informations Facebook. Vous pouvez à tout moment afficher ou télécharger vos informations et supprimer votre compte. إذا هنا ممكن أنكم تيليشارجيو يعني المعلومات ديالكم وفي نفس الوقت تحذفوا الحساب ديالكم. زيدوا نباليو. Accéder à vos informations. Afficher vos informations par catégorie. Bouton. زيدوا نباليو. Historique personnel. Consulter et gérer vos informations et certains paramètres. Bouton. زيدوا. Activité en dehors de Facebook. Afficher ou effacer votre activité avec les entreprises et les organisations que vous visitez en dehors de Facebook. Bouton. زيدوا. Propriété et contrôle du compte. Gérer vos données. Modifier votre contact légataire. Désactiver ou supprimer votre compte et plus. Bouton. إذا هو هذا. ولكن قبل ما ندخلوا نزيدوا نشوفوا شنو كاين تحت. Télécharger vos informations. Télécharger une copie de vos informations à des fins de sauvegarde ou de transfert vers un autre service. Transférer une copie de vos photos ou vidéos. Transférer vos photos ou vidéos vers un autre service. Bouton. ممكن. Publicité. إذا رجعوا للعنصر اللي حنا جايين من أجله. Transférer une copie. Télécharger vos informations. Propriété et contrôle du compte. Gérer vos données. Modifier votre contact légataire. Désactiver ou supprimer votre compte et plus. إذا ندخلوا هنايا. Retour. الآن بعد ما دخلنا في هذا العنصر غادي نباليو دائما من اليسار إلى اليمين وتسمعوا جميع. Propriété et contrôle du compte. En tête. Navigateur. Lien. Principal. Effacer les données de navigation. Lien. هنا باش تمحيو أو تحذفوا لي دوني دو نافيغاسيون يعني المعلومات اللي نتوما يعني مسجلينها حيت تكونوا تديروا ديك السيرف في النت ولا تديروا الإبحار إن صح التعبير. Paramètres de commémoration. Lien. Décider de ce que vous voulez faire de votre compte en cas de décès. Lien. هنا décider ce que vous voulez faire de votre compte en cas de décès يعني قرر شنو تبغي دير في الحساب ديالك في حالة مثلا الوفاة. هو ما قال هنا ولكن في حالة مثلا إذا كنتي توفيتي وبقى لكم ديروا الحساب ديالك يعني أنت اللي عارف الموضوع فقط. إذا ممكن هنا من هنا غادي ندخلوا. Désactivation et suppression. Lien. هنا désactivation et suppression. كيف ذلك؟ désactivation يعني فقط تتوقفوا العمل أو استخدام الفيسبوك لواحد المدة محددة مثلا سنة شهر نهار سيمانة فقط. هنا في سيبريسيون تتوقفوا الحساب الفيسبوك إلى ما لا رجعة. سافودير حيت تضغطوا على هذيك الحساب ديالكم تيوقف مرة يعني تتحذفوه ما تيبقاش. نزيدو. Désactiver temporairement ou supprimer définitivement votre compte. Lien. هنا désactiver ou supprimer Gestion de. Désactiver temporairement ou supprimer définitivement votre compte. Lien. إذا lien ça veut dire هنا ممكن ندخلوا. Gestion de vos informations. إذا هنا غادي نرجعوا. Désactiver temporairement ou supprimer définitivement votre compte. Lien. هنا ندخلوا في هذا لو lien. Retour. Bouton. الآن احنا دخلنا وبالتالي قربنا باش ناخذوا قرار واش نديزاكتيفيو الفيسبوك أو نسيبريميو. Désactivation et suppression. En tête. إذا العنوان الكبير désactivation et suppression. Suppression ou désactivation de votre compte Facebook. Principal. Repère. إذا هنا العنوان الثاني يعني إلغاء أو حذف الحساب فيسبوك. Si vous souhaitez faire une pause Facebook, vous pouvez désactiver votre compte. Si vous voulez supprimer votre compte Facebook de façon définitive, dites-le nous. إذا هذا هو إلا كنتو بغيتو ديروا امبوز يعني توقفوا واحد شوية ممكن ديزاكتيفيو الكونت ديالكم. إلا كنتو بغيتو أنكم تحذفوا الحساب ديالكم في مرة واحدة تيقول قولها لنا حنا غادي نزيدو. Désactiver le compte. La désactivation de votre compte est temporaire. Votre compte sera désactivé et votre nom et vos photos seront supprimés de la plupart des contenus que vous avez partagés. Vous pourrez continuer à utiliser Messenger. Bouton radio. Coché. 1 sur 2. أنكم يعني تبقاو تستخدموا الميسنجر ولكن الفيسبوك ما يبقاش شغال حيت ديزاكتيفيوه ونعطي بوطون كوشي. حنا غنزيدو نباليو يعني كوشي يعني بأن هذا هو اللي بغينا حنا نديرو. حنا نزيدو نباليو باش نشوفو. La désactivation de votre compte est temporaire. قال لك لا ديزاكتيفاسيون دو فوتر كونت اي تومبورير يعني فقط محددة بزمن أو مؤقتة. Votre compte sera désactivé et votre nom et vos photos seront supprimés de la plupart des contenus que vous avez partagés. Vous pourrez continuer à utiliser Messenger. نفس المسألة اللي قلنا. Supprimer le compte. La suppression de votre compte est définitive. Lorsque vous supprimez votre compte Facebook, vous ne pouvez plus en récupérer le contenu ou les informations que vous avez partagées sur Facebook. Votre Messenger, ainsi que tous vos messages, seront également supprimés. Bouton radio. Non coché. 2 sur 2. هنا لا كوشينا هذه سافودير إلا حذفنا الحساب ديالنا ما يبقى عندك لا ميسنجر لا بيبليكاسيون اللي كنتي ديجا بيبليتي لا حتى حاجة. إذا غنكوشيو هذه. Coché. ونزيدو نباليو. علاش كوشينا يعني حددنا بأن هذه العمل اللي بغينا. نزيدو. La suppression de votre compte est définitive. هنا تيزيدو يحذروكم وتيقول لكم راه لا ديسيزيون لا سيبريسيون دو فوتر كونت اي Supprimer.
La suppression de votre compte est définitive. est définitive يعني راها نهائية عملية لا رجعة فيها. Lorsque vous supprimez votre compte Facebook, vous ne pouvez plus en récupérer le contenu ou les informations que vous avez partagées sur Facebook. Votre Messenger, ainsi que tous vos messages, seront également supprimés. قالك بأن غير ممكن أنك تسترجع أي حاجة درتيها في هذا الحساب ولو حتى لي بيبليكاسيون ديالك. Poursuivre la suppression du compte. Bouton. هنا poursuivre la suppression du compte. هنا متابعة حذف الحساب وأعطيك بوطون. هنا. Poursuivre la suppression du compte. إذا ضغطت عليه وتنسينا. Annuler. Bouton. Poursuivre la suppression du compte. Bouton. هنا هذا البوطون كاين Annuler. Bouton. annuler Fin. للإلغاء. Principal. Poursuivre la suppression du compte. وكاين Bouton. poursuivre بوطون غنضغطو عليها. Poursuivre la suppression du compte. Enregistrer les publications dans votre archive. هنا تيجي تيقول لك اسمعوا جميعا. Désactiver le compte. Enregistrer les publications dans votre archive. هنا إلا بغيتي تسجل المعلومات ديالك في الارشيف يعني هادشي اللي تمحي سجلو. La suppression de votre compte Facebook entraîne la suppression de vos publications et photos. Si vous préférez conserver votre compte, mais supprimer certaines publications et photos que vous ne voulez plus montrer sur votre profil, vous pouvez les déplacer dans votre archive. Cet espace vous permet d'enregistrer les publications et photos que vous ne voulez plus montrer, mais que vous ne voulez pas supprimer. Votre archive est accessible à tout moment à partir de votre historique personnel. إذا دائما بغيتو تاخذوا هاد المسألة هادي ماشي إشكال. Accéder à l'historique personnel. Bouton. Télécharger vos informations. هنا إلا بغيتو تحملوا لي زانفورماسيون ديالكم وتحطوها في الارشيف. Vous avez importé 3 photos, 5 publications et d'autres contenus sur Facebook. Vous pouvez télécharger ce contenu avant qu'il ne soit définitivement supprimé en même temps que votre compte. هنا قالوا بأنني عندي 3 نشوف. Télécharger vos informations. Vous avez importé 3 photos, 5 publications et d'autres contenus sur Facebook. Vous ثلاثة pouvez ديال télécharger ce contenu الصور avant qu'il ne soit définitivement وحاجة supprimé en même temps que votre compte. كنت ديجا أنا خديتها وتيقول لي إلا بغيتي أنك يعني تحتفظ بهم قبل ما تسيبريمي ممكن أنك تحتفظ بهم في الارشيف. Télécharger les infos. Bouton. هنا تيليشارجي لي زانفو يعني أنك تيليشارجيهم تحملهم ويبقى عندك. Modifier les paramètres d'administrateur de la page. هنا ممكن أنك دير واحد الموديفيكاسيون أو تغيير على لاباج ديالك. Vous êtes l'unique administrateur de une page. Elle ne sera plus publiée si vous supprimez ou désactivez votre compte. Vous devez ajouter un administrateur supplémentaire pour que la page reste active et accessible. وتيهضر تيقول لك بأن ديجا عندك واحد لاباج أنا ما صراحة ما بقيتش عاقل عليها. عندك واحد لاباج خاصك دير فيها شي ادمينستراتور يعني شي واحد جديد اللي غادي يتكلف بها لأن أنت تمحي. أنا ما عنديش المشكل لأن هاد لاباج هادي ما عقلتش عليها أصلا. إن شاء الله نزيدو نكملو. Modifier les paramètres administrateurs. Bouton. Consulter les apps auxquelles vous vous êtes connecté. Vous avez utilisé Facebook pour vous connecter à 2 apps ou sites web d'autres entreprises, et notamment. يعني قال بأن هاد الفيسبوك تكونيكتيت به بجوج ديال لي زاب لي زابليكاسيون. AliExpress. Début de la liste. تيقول لك بأن تكونيكتيت به في علي إكسبريس. نغماتيا. Fin de la liste. ونغماتيا عقلتش عليه. Si vous supprimez votre compte, vous ne pourrez plus utiliser Facebook pour accéder à ces apps et à ces sites web, et, dans certains cas, vos comptes pourront être supprimés. صافي تيدي يحذرك تيقول لك راه مازال الا بقيتي غادي راك ما غاتسترجعش هذا الشيء. Voir les apps associées. Bouton. اذا راه ما صاحيش بيك الفيسبوك نزيدو نكملو. Supprimer le compte. Bouton. وصلنا اخيرا للزر الذي بحثنا عنه. اذا الا ضغطنا على هاد دو بوطون الحساب ديالك غادي تحذف. اذا العدد التنازلي 3 2 1 0. Annuler. Supprimer le compte. Bouton. Supprimer. ضغطنا على Retour. بوطون Bouton. لو كونت غيكون تحذف ولا نشوفو نزيد نكملو. Confirmer la suppression. En tête. هنا مازال الفيسبوك ما صحاش بك وتيقول لك واش انت متيقن انك باغي تحذف الحساب ديالك. Confirmer qu'il s'agit de votre account. Principal. Repère. هنا تيقول لك يلا كونفيرمي انك انت هو الشخص. Avant de supprimer définitivement votre account, veuillez entrer votre mot de passe. تيقول لك دخل المود باس ديالك او الرمز السري. Rayane d'enrouage. Profil picture. Image. إذا نزيدو. Adulte. Fenêtre. Rayane d'enrouage. Entrez le mot de passe. Champ de texte sécurisé. اذا هنا ندخل الرقم السري لان هذا الفيسبوك تنعقل. Point d'insertion à la fin. انا Champ de texte sécurisé. Modification en cours. Entrez le mot de passe. Mode caractère. Point d'insertion au début. ربما 10 سنين او اكثر. اذا ندخل Pierre. X. Xavier. K. L. M. Marcel. Majuscule. Nombre. نشوفو 3. علاش انا هاد المود باس يلاه تفكرتو لانني موديفيتو قبل ما نجي عندكم. 6. 7. 8. 5. 7. 8. Symbole. Lettre. X. C. Célestine. V. Victor. B. N. Nicolas. Accéder. اكسيدي
Retour. Bouton. Annuler. Bouton. هنا Fin. مازال Principal. تيقول Caution لك supprimer le compte. Bouton. Vous êtes sur le point de supprimer votre compte de manière... Confirmer la suppression définitive du compte. Vous êtes sur le point de supprimer votre compte de manière définitive. Si tout est prêt pour la suppression, cliquez sur supprimer le compte. Après avoir caution supprimer le compte. Bouton. إذا هنا Annuler. Bouton. Fil d'actualité. Onglet. Annuler. Caution supprimer le compte. هنا Bouton. تيقول لك صافي إذا راك وليتي جاهز لحذف الحساب. كذلك هنا تلقاو Annuler. Bouton. انولي Fin. يعني Principal. الغاء. اذا حنا نمشيو نحذفو. Caution supprimer le compte. Bouton. العد التنازل مرة أخرى إخوتي أخواتي متتبعي قناة الحسن تقنية. قبل ما نحذفو الكونت صديقاتي أصدقائي ما تنساوش الضغط على لايك، تتنساوها كثيرا يعني تيكونوا ليفي بزاف واللايك تتنساوها. ما تنساوش البارطاج لأن البارطاج مهم للقناة ديالكم باش الفيديو يطلعوا والناس يشوفوهم بزاف والقناة تستمر. إذا 3 2 Annuler. 1 Caution supprimer le compte. Bouton. بوم. Caution supprimer le compte. إذا تم الضغط على زر حذف الحساب. Numéro. Facebook. Lien. Numéro de mobile ou adresse email. Champ de texte. صافي إذا تم حذف Mot الحساب. de passe. Champ de texte sécurisé. لاحظتوا ولا Numéro de mobile ou adresse email. نيميرو Champ دو de texte. موبيل فارغ. Session expirée. إذا Veuillez vous connecter à nouveau. صاي إذا قال لك بأن تحذف الحساب وهنا خاصك تكونيكتا انوفو. OK. Bouton. دير اوكي. Se وهكا connecter en tant que Alassane. كاين دابا عطاوني الحساب ديالي الاصلي ديال الفيسبوك اللي تنتواصل معكم به فقط. اذا نشوفوا مباشره غنمشيو للحاسوب ديالنا. ولكن للاسف نبغي زعما بانكم يعني تتبعوا Côté معايا. banque. غادي نحاول انني نعاود ندخل يعني الحساب ولكن غنحاول ندخل من الفيسبوك نيت. YouTube. 4 WA Business. WhatsApp. Un Messenger. باش نتيقنوا فيسبوك. كنت بغيت ندخل من الحاسوب ولكن ما غاديش تسمعوا التسجيل. اذا غندخلوا بالماء Messenger. Facebook. ونحاولوا اننا Se connecter en نتكونيكتاو. tant que Amine. Se connecter en tant que Ryan. Paramètres de connexion. Madame. Se connecter en tant que Se connecter en tant que Amine. Se connecter en tant que Alassane. Se connecter en tant paramètres de connexion. Se connecter à un autre compte. Bouton. اذا هو Champ هذا. de nom d'utilisateur. اذا غندخلوا alassane16@gmail.com. Champ de لاحظتوا texte. ها هو مازال عاقل لينا على ليمايل. غنحاولوا ندخلوا المود باس ونسمعوا شنو يقول لنا. Champ de mot de passe. Mot de passe. Champ de point d'insertion à la نبصوا fin. على المود باس. المود باس هو يكون M. P. Pierre. W. X. M. Majuscule M. Marque nombre. 4. 3. 9. 8. Point d'interrogation. الله يمعك. Créer un nouveau compte. 5. وي لا 7. 8. lettre الله. اذا C. Célestine. ونديروا اكسيدي. Accéder. نشوف واش غادي يدخل لنا الحساب Créer un ديالنا nouveau ولا compte. لا. Bouton. لاحظتوا ما بقاش الحساب. Pour maintenir la suppression. Oui. Continuer vers Facebook. Bouton. إذا Si vous voulez donc. continuer à utiliser Facebook ou récupérer des informations de votre compte, vous pouvez annuler. Voulez-vous continuer à utiliser Facebook? Ryan Danwage. لاحظوا اذا سمعوا احنا سيبريمينا الكونت. Ryan Danwage. ولكن Profil سمعوا picture. Image. Ryan Danwage. اذا Voulez-vous continuer à utiliser Facebook? قال لك واش مازال باغي يعني تستخدم الفيسبوك ويقول لك في الاخر كريي ان كونت. Si vous voulez continuer à utiliser Facebook ou récupérer des informations de votre compte, vous pouvez annuler la suppression prévue de votre compte. Votre compte restera actif. قال لك ممكن يعني تانيلي لا سيبريسيون دو فوتر كونت. Oui. Continuer vers Facebook. Bouton. هنا وي من مزيان اننا جربنا. اذا كاينه وي كونتيني سور فيسبوك. Pour maintenir la suppression de votre compte prévue dans 30 jours, il suffit de vous déconnecter. اذا Oui. Pour maintenir la suppression de votre compte prévue dans 30 jours, il suffit de vous déconnecter. مزيان. قال لك خاصك ديكونيكتا باش ان الحساب ديالك يعني ممكن انه يبقى لمده 30 يوم ويتحذف. Se déconnecter. Bouton. اذا هنا Français. France. Se déconnecter. نديرو Bouton. سو كونيكتي. اذا باش يتحذف لنا الحساب ونعاودو نجربو. Se déconnecter. مزيان والله. لان شي مرات ممكن انك دير شي حاجه ما تاخذهاش بعين الاعتبار وهي صراحه مفيده. اذا اننا حاولنا اننا نتكونيكتو. Si vous voulez continuer à utiliser Facebook, oui. Continuer vers Facebook. Si vous voulez continuer à utiliser Facebook, oui. Pour maintenir la suppression de votre compte prévu. Se déconnecter. Bouton. اذا نضغطو على ديكونيكتي. Se déconnecter. نشوفو هو نورمالمون راه ديكونيكتا. Français. France. Se déconnecter. Pour maintenir la suppression de... Oui. Continuer vers Facebook. Si vous voulez continuer à utiliser Facebook ou récupérer des informations de votre compte, vous pouvez annuler la suppression prévue de votre compte. Votre compte restera actif. اذا هنا Oui. Continuer vers Facebook. Pour maintenir la suppression de votre... Se déconnecter. Bouton. سو ديكونيكتي بوطون وتنضغطو على ديكونيكتي. Se déconnecter.
مازال إذا Français, France. Imprononçable. Lien. Espagnol, Espagna. Lien. هنا تيعطيوك اللغات Deutsch. Lien. نسينو حتى يعطينا الميساج أنه Ryan Danwage. Voulez-vous continuer à utiliser Facebook? Si vous voulez continuer à utiliser, oui, continuez vers. Pour maintenir la إذا se déconnecter. غادي نديرو واحد Français, France. المسألة Imprononçable. هو أننا Espagnol, غادي Espagna. Lien. نحيدو حنا دينا ديكونيكتي وغنحيدو لاباج بهاد الطريقة Photo. Activer. Facebook. Photo. Facebook. Activer. Fermer Facebook. ونعاودو Sélecteur d'app. ندخلو Photo. للفيسبوك مرة Action en أخرى cours. Fermer photo. باش نتيقنو Activer. أن Merge الميساج YT ديالنا Studio. مبقاش. YouTube. WhatsApp. Messenger. Facebook. هو Facebook. إذا Se connecter en tant que Alassane. كاين هنا Se connecter en tant que Ryan. Paramètres de هو se connecter en tant que Ryan. إذا للإشارة بما أنها تعطيك سو كونيكتي أو كونكورايان إذا غندخلو وغادي يعطيك Paramètres de connexion. Se connecter en tant que Ryan. Paramètres. Se connecter à un autre compte. Paramètres de connexion. Se connecter en tant que Ryan. Se ندخلو connecter en tant que. En ونشوفو cours. واش غادي يعطينا يعني كيف ما قال. Logout. إذا Bouton. تيعطيك 30 يوم باش الحساب ديالك أنه يتحذف مرة واحدة. Caution. Image. La suppression de votre compte est programmée pour le 11 février 2021. لاحظتوا إذا سمعوا جميعا هذه جديدة. Caution. Image. Principal. حنا Repère. تيقولك بأن الحساب ديالك غادي يتحذف نهار La suppression de votre compte est programmée pour le 11 février 2021. يعني فيفري 11 فبراير يعني 2021 حنا 12 جونفيي يعني 12 يناير اذا تياخذوا شهر باش انهم تيتيقنوا انك انت باغي تحذف الفيسبوك ديالك. Ryan Danwage. Profil picture. Ryan Danwage. Voulez-vous continuer à utiliser Facebook? Si vous voulez continuer à utiliser, oui, continuez vers Facebook. Pour maintenir la suppression de votre compte, se déconnecter. Bouton. اذا قال لك باش انك تاكد بانك باغي الحساب ديالك يتمحى اذا ما تكونيكتاش به Français, France. Se سيليكونيكت. déconnecter. Bouton. هكذا نكونوا اننا Facebook. شفنا كيفاش اننا ممكن نحذفوا الحساب ديال الفيسبوك اللي عندنا ونصبروا لمده شهر باش يتحذف كذلك من يعني لي سيرفور ديال الفيسبوك. اذا كان معكم خوكم حسن في واحد الحصه اللي شويه طويله تنعتذر على الطول ديالها لانني انا كذلك كنت نكتشف الطريقه يعني اكتشفت معكم جوج ديال الاشياء اللي انا ما كنتش عارفهم ان الحساب تيبقى لمده شهر يعني محتفظ به الفيسبوك حتى ما تتعاودش تسول عليه عاد تيحذفوه. واكتشفت معكم ان ممكن باش تعاودوش ترجعوه في مده او خلال هاد المده الزمنيه اللي تعطيك الفيسبوك ديال 30 يوم. اذا خوتي خواتاتي نتمنى تكون لا فيديو فاتكم. ما تنساوش لايك، ما تنساوش بارطاج، ما تنساوش لي كومونتير ديالكم، التساؤلات ديالكم نستعد خوكم حسن الاجابه عليها كيف ما انني قدرت او حاولت انني نجاوب على التساؤلات ديالكم بوضع فيديوهات. دائما التساؤلات ديالكم مرحبا بها، الى قديت انني نجاوب عليها من خلال فيديو نوضع على القناه فنعم هي، الا ما قديتش من خلال فيديو بطبيعه الحال غتكون الاجابه دائما على الخاص او في لي كومونتير. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.